Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang boleh berjaya join live pada malam ni. Seperti yang kita tahu, kita grup PG100 Network ataupun grup kata lain PG VIP Dealer lah, network di bawah Encik Muhammad Zulkifli Syafiee. Setiap Isnin malam kita akan ada training ataupun dulu kita panggil kelas PG1 System. Sekarang kita panggil PG100 Business Meeting. Maksud business meeting ni bukan meeting, maksudnya itu kelas untuk kita tambah diri kita dengan ilmu. Bagaimana untuk mengembangkan bisnes dengan cara harmoni dan cara cepat lah, cara yang pantas. Okey, dulu kita ada PG1 System. PG1 System ni satu sistem, maksudnya education system. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat bisnes, di luar, apa-apa saja bisnes yang bukan network marketing ataupun MLM, kadang-kadang saya tengok rakan sebaya saya yang buat bisnes, kita terpaksa buat kerja seorang-seorang. Tapi bagi bisnes public goal, especially group kita ada sistem. Maksudnya tuan-tuan join bisnes tu, tuan-tuan bukan kena buat pandai-pandai sendiri, tak. Tuan-tuan, kita akan dapat guidance daripada kelas PG1 System yang kita buat ni, dan juga daripada guidance daripada mentorship lah. Jadi itu bagus, dan saya rasa sangat bersyukur dapat duduk di bawah grup PG VIP Dealer. Dan saya rasa ramai lagi dealer kat luar sana. Kalau tuan-tuan perhati dalam grup PG Public Goal Training, dealer di bloodline lain ataupun network lain yang jealous dengan kita punya grup PG100 Network, sebab kita dapat bekerja dengan tim dan juga tim kita ada training. Itu specialnya. Jadi tuan-tuan, bisnes, pesan mentor saya, Encik Zul, mentor kita, bisnes sebenarnya bukan soal mengubah poket, tapi soal mengubah diri. Nanti saya akan cerita macam mana bisnes Public Goal bukan saja mengubah income dari sudut income, tapi mengubah diri saya, siapa saya dulu dan siapa saya sekarang. Jadi malam ni, topik malam ni, dalam PG1 System dulu kita ada 3 session. Yang pertama book digest, maksudnya setiap orang setiap minggu kita akan discuss book of the month. Maksudnya satu bulan kita akan recommend dealer Public Goal baca buku apa. Kemudian setiap dulu Selasa malam, sekarang Isnin malam lah. Dulu setiap Selasa malam dealer akan discuss 5 minit saja, berdasarkan apa yang dipaham dari apa yang dibaca, seorang kepezian lah. Kemudian session kedua sistem topik. Sistem topik ni yang saya bagi tahu sebelum ni, kalau tuan-tuan boleh tengok video saya yang lepas, video saya yang lepas, 588 53 plus 10 plus DC. Kod ni lah yang merangkumi, kod yang menggambarkan apa itu PG1 System. Jadi tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan kena follow kod tu. Kod tu macam password. Kalau tuan-tuan, contohnya password 588 53 plus 10 ataupun 588 53 10. Tuan-tuan silap tak ada 10 saja, agak-agak boleh login tak masuk password. Contohnya phone tuan-tuan masuk pin 58853, boleh masuk tak walaupun tak ada 10 tu je, ataupun 3 saja hilang, satu huruf saja tak boleh masukkan. Macam tu juga tuan-tuan nak berjaya dalam Public Goal, tuan-tuan kena follow 100% PG1 System. Jadi sistem topik tu kita akan discuss 588 53 plus 10. Kemudian last kali dia akan ada leadership ataupun skill. Dulu ada 3 mentor, mentor Cik Muhammad Zulkifli Syafiee, Tuan Syukur Hashim dan juga Muhammad Aziz Hassan. Jadi salah satu daripada 3 orang ni lah yang akan bagi talk tentang leadership. Kemudian dan leadership tu juga akan ada, kadang-kadang ada sharing. Jadi topik kita sekarang untuk mudahkan ramai orang, kita punya dulu 8.30 sampai 10 malam, sekarang pukul 9 sampai 10. Jadi masa kita sangat singkat, jadi kita buat satu je. Contoh malam ni saya akan buat sharing saja. Nanti mungkin next time akan ada kita discuss sistem topik. Itu untuk setiap Senin malam. Tapi kita ada JLT training, Jutawan Emas Leadership Training. Ini core training dalam Public Goal. Jadi dalam setiap Selasa malam dulu kita hanya discuss satu topik daripada banyak kod kan, satu kod daripada banyak kod, ataupun mungkin sebahagian pillars dalam satu kod. Maksudnya lah, tuan-tuan nak dapat full, tuan-tuan kena join JLT. Sekarang kita nama PG100 PLT, PG100 Leadership Training. Tapi sekarang registration saya fahamkan dah tutup, dah penuh. Jadi next kalau ada lagi, dan bila mentor kita sekarang kita buat PLT setahun sekali. Nanti bila mentor kita dah kembali dalam bisnes, mungkin kita akan buat lebih kerap lah, 3 bulan sekali mungkin. Jadi kalau tuan-tuan nak berjaya dalam bisnes, tuan-tuan mesti join training. Saya sangat sarankan. Nanti saya akan cerita. Okey.
Jadi saya punya topik kita malam ni adalah Journey to Become Founders Master Dealer. Sebelum ni topik ni dah dibincangkan oleh dikongsikan oleh Tuan Azlan, Cik Hafiz, ramai lah, Cik Amran dan juga SJ. Saya pernah share topik ni. Jadi topik ni lebih kepada perkongsian lah, pengalaman bagaimana masing-masing dapat capai daripada awal-awal jadi dealer, tak ada apa, tak ada income, tak ada ilmu, sampai dah jadi master dealer. Jadi tuan-tuan, journey to become founders master dealer. Apa maksud founder master dealer dengan master dealer? Tuan-tuan, dulu kita hanya ada FM sebelum Pijuan System, sebelum tahun 2016 dia hanya ada istilah master dealer. Master dealer dulu tuan-tuan, mungkin 5 tahun pertama ataupun 8 tahun pertama dalam public goal, master dealer dulu mudah saja. Tuan-tuan boleh beli master dealer. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan rekrut 5 orang priority dealer bawah tuan-tuan melalui belian. Contohnya dulu nak jadi priority mungkin 30,000 ataupun 50,000. Jadi tuan-tuan hanya, kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh rekrut anak tuan-tuan, contohnya anak ataupun kawan tuan-tuan, beli emas jumlah 50,000 kali 5 orang, terus jadi master dealer. Tapi sejak Pijuan System, master dealer dah tak boleh beli. Nak dapat master dealer free je. Tapi free tu kena ada customer base banyak 500 orang. Maksudnya bukan calon-calon orang yang boleh jadi master dealer. Itu selepas Pijuan System, founder master dealer. Founder ni untuk bezakan master dealer dulu dengan master dealer sekarang. Kemudian baru-baru ni tahun lepas syarat untuk master dealer dikurangkan daripada 500 orang kepada 300 orang. Founder master dealer masih kekal 500 orang. Jadi macam mana nak achieve master dealer? Nak achieve master dealer ini, kita kena ada 300 customer base. Kalau saya check website new registration dalam financial. Tapi setakat yang saya tahu 300 customer base all time pun dah boleh. Dan juga 300,000 sales dalam financial. Financial ni tuan-tuan faham tak? Dulu saya tak faham financial. Financial ni business calendar lah. Contohnya kalender PG punya business dikira start daripada mana? Kalender PG punya business financial year, nama lain financial year, start pada March sampailah start pada April tahun ni 2020 sampailah March 2021. Financial tahun lepas start pada April 2019 hingga March 2021. Jadi nak dapat master dealer kena 300 customer dan juga 300,000 sale dalam financial year. Jadi sebelum saya capai founder master dealer, sebenarnya saya capai master dealer, saya dapat 300 customer sebelum Mas saya. Tapi saya ingat nak tangguh dulu, sebab saya ingat biar lebih sikit, dalam 300.5 baru saya appeal. Tapi bila saya tangguh nak cukup 300.5 tu, tiba-tiba termasuk financial year dah April, dah masuk bulan April. Jadi bila masuk bulan April, sale saya tahun lepas tak kira, so saya kena start balik awal. Jadi saya anggap macam tu punya financial year. Saya ingatkan all time punya sale 300,000. Kalau all time pun saya ingat tak cukup, sebab dulu sale saya sangat sikit sebelum pandemik. Kemudian jadi saya cakap okey, tak apalah, saya fokus 500 frontline dan saya fokus 500,000 sales. Jadi saya buatlah bisnes saya. Start pada Mei saya fokus betul bisnes. Growth saya, bisnes saya sangat cepat. Sampaikan saya dah layak untuk founders master dealer. Baru proses untuk approve tu berjaya. Faham Untuk dapat proses untuk approve tu, kita kena WhatsApp HQ dan juga tunjukkan sales kita berapa bulan. Jadi saya kena tunjuk sales saya March, saya kena tunjuk sales saya April, Mei, Jun. Jun tu saya ingat saya tak cukup lagi. 300,000 pun tak cukup lagi. Jadi sampai habis bulan Julai, sampai bulan Ogos. Appeal Puan Fazana, HOB masa tu, HOB sekarang, dia appeal. Kemudian dia cakap 300,000 tak cukup, tapi kita forward juga, kita hantar juga kepada HQ menggunakan producer. Kan producer saya dapat gold. Saya dapat producer, faham semua producer? Kalau tak faham boleh cari balik maksud producer. Gold producer maksudnya sale 75,000 ke atas. Start April tahun ni 2010, saya dapat gold producer. Mei pun saya dapat gold producer, sale saya 93,000, 95,000. Dan juga March, April, Mei, Jun. Jun saya dapat platinum, lebih 1,000 lah. Maksudnya kalau combine 3 tu sepatutnya dah lebih 300,000 lah. Saya start appeal bulan Ogos, saya silap. Bulan Ogos. Kemudian awal bulan Ogos tu scan sale kita bulan Julai kita tak tahu kan, sebab sistem maintenance. Masa appeal tu okey lah, tak dapat lagi confirmation. Kemudian dekat hujung bulan Ogos tu, bila sale untuk bulan Julai, insentif untuk bulan Julai dah masuk, baru saya dapat sale, dapat track sale dalam record. So saya screenshot sale bulan
sales bulan Julai, dan juga saya record current sale untuk bulan Ogos masa saya screenshot dan saya bagi kepada Puan Fazana. Lepas tu Puan Fazana cakap okey, tak apa, kita dah proceed dengan Google Producer. Masa yang Puan Fazana proceed tu lah yang Encik Syukur up posting dekat dalam grup Public Go Dealer Trainees kan. Masa tu belum sah lagi. Kemudian masuk bulan Julai, masuk bulan baru ni September, 2 September tiba-tiba dapat email, congratulations, you have new dealer. So saya pelik dealer saya mana satu, sebab saya dealer ada dalam 3 dealer kot, belum dapat email tapi dah sah satu dealer. Buka-buka dan tengok saya dapat, dah confirm master dealer. Okey, jadi saya dapat sah status master dealer tu 2 hari bulan September, masa sebenarnya saya dah over qualified. Patutnya founders master dealer 500 customer base, sekarang dah hampir 700, dan juga sale dah lebih 500,000 lah untuk financial year tahun ni saja. Okey, jadi saya akan cerita dulu, macam mana saya punya journey. Saya start daripada dealer. Okey, sebenarnya saya start jadi dealer Public Gold tahun 2016, September 2016. Masa tu saya matrik. Kebetulan mak saya dia ada saving sikit dalam satu institusi kewangan. Saya tak boleh cerita institusi kewangan mana. Jadi bila tahun 2016 berlaku krisis institusi kewangan tersebut, krisis pengurusan lah. Jadi bila berlaku satu krisis pengurusan dalam institusi kewangan tu, kita sebagai pendeposit wang dalam tu, apa kita akan fikir? Mesti kita nak keluarkan duit tu lah. Jadi bila mak saya alang-alang dia ada sedikit saving, banyak juga lah saving dalam institusi kewangan tersebut, dia alihkan je daripada duit yang banyak tadi tu, saving yang banyak tu, kepada bentuk emas. Kemudian dia dapat free dealership. Kemudian yang saya punya simpanan juga, mak saya dah ada buka akaun banyak, saya punya simpanan juga sekitar 10,000 tak silap. Alih saja simpanan tu daripada bentuk duit kepada bentuk emas, automatik saya dapat status dealership. Maksudnya tuan-tuan, dekat Public Gold ni saya bukan jadi dealer sebab saya nak buat bisnes Public Gold, bukan nak jadi dealership sangat pun, bukan nak sangat dealership sangat pun, tapi saya automatik terjadi dealer sebab saya beli emas, bukan beli emas sebab nak jadi dealer. Faham Jadi September 2019 tu 2016 tu saya tak buat bisnes pun. Saya simpan emas sendiri. Saya simpan emas sendiri 0.5 gram. Masa tu 0.5 gram 120. Mak saya tunjuk. Jadi saya beli lah, sebab masa tu saya matrik, saya dapat allowance 250 sebulan. Alang-alang duit allowance tu saya tak guna sangat sebab saya dah dapat duit poket mak saya. Saya alihkan RM120 kepada emas dan saya simpan sendiri September 2016. Tapi saya start buat dealer, bermula Disember 2016, saya ingat lagi tarikh saya saya decide untuk buat dealer, jadi dealer Public Gold, iaitu 3 JLT dulu 3 hari 2 malam, 12 habis JLT, 10 hari bulan 12 saya join JLT. Start daripada saya join JLT, saya dengar presentation daripada Encik Zul. Sebelum tu macam mana saya boleh join seminar Public Gold. Sebenarnya sebelum saya jadi dealer Public Gold, masa tempoh saya tunggu untuk dapat result SPM, kan ada gap kan dalam 6 bulan kot, tak silap saya, daripada bulan Disember sampailah bulan Jun kan tahun berikutnya. Saya habis SPM 3 Disember kot 2015. Kemudian antara period tu, daripada 3 Disember nak ke Jun tu, saya dah fikir dah apa saya punya cita-cita, saya nak kerja macam mana, dan macam mana life saya bila saya bekerja. Jadi saya fikir-fikir, result saya tak berapa merangsangkan, dan saya fikir saya nak jadi cikgu. Sebab saya tengok ayah saya cikgu, mak saya kerja lain. Life ayah saya, walaupun mak saya kerja tak 7 hari seminggu, tapi mak saya punya kerja dari pagi sampai petang 4.30. Dan saya tengok live kerja ayah saya, cikgu dari pagi sampai tengah hari saja. Pagi ayah saya hantar pergi sekolah, balik ayah saya ayah saya habis sekolah, dia ambil ayah saya ambil kami dari sekolah pulang ke rumah. Maksudnya pagi ayah saya boleh hantar, balik ayah saya ambil kat sekolah. Ayah saya boleh bawa balik lah. So saya nampak live cikgu ni okey lah, sebab half day kan kerja, boleh luang masa, malam-malam pun boleh pergi kedai lagi, solat kat masjid lagi. Maksudnya live tu tak terlalu sibuk. Dululah, lepas sebelum dasar kerajaan, sekarang mungkin live cikgu pun dah tak macam dulu. Cikgu sekarang pun ramai yang dah ada rungutan kan, banyak kerja perkara, so cikgu sekarang pun dah tak relax macam dulu. Dulu bagi saya live ayah saya agak relax lah, sebab boleh spend time masa dengan anak.
Jadi saya target nak jadi guru. Kemudian saya pergi interview IPG. Untuk masuk IPG saya punya UKCG, ujian kecergasan UKCG kot salah saya, ujian kecergasan dan tak ingat lah, UCKG kot, ujian kecergasan dan kesihatan guru. Saya lepas, maksudnya ada 2 stage kalau siapa pernah interview untuk IPG. UCKG saya lepas, UKCG kot saya tengok lah, nanti saya check balik lah. UKCG saya lepas, kemudian interview masuk cakap pun saya lepas, maksudnya saya layak lah. Kemudian bila saya nak mendaftar diri untuk jadi cikgu tu, kebetulan pula saya ada tak diterima ketika hari pendaftaran. Adalah sedikit konflik disebabkan masalah kesihatan. PKM dekat situ tak terima. Jadi tak apalah, saya rasa macam agak give up lah, agak frust. Dan lepas pada tu mak saya appeal untuk dapatkan balik masuk matrikulasi. Sebab dulu saya dapat APG, saya dah reject matrikulasi. Kan kita kena pilih kan, bila dapat tawaran matrikulasi saya ambil MAT, so saya dapat matrik, saya reject sebab saya dapat UKCG. Kemudian kena buat rayuan balik sebab dulu kita reject kan. So masuklah matrik. Masuk matrik satu sem, masa sem pertama tu saya fikir kalau tak boleh jadi cikgu, saya nak jadi apa? Takkan saya tukar daripada aliran sains. Dulu SPM saya sains dan matrik saya dapat sains. Saya tukar kepada account sebab saya rasa nak skor mudahan. Siapa yang sains kemudian tukar account lebih mudah untuk skor. Kemudian saya fikir nak skor, kalau saya skor accountant, saya jadi accountant, saya kerja pagi sampai pukul 4 petang. Kerja accountant dulu kita masa sekolah menengah, kita tak, especially saya, sekolah saya tak didedahkan macam mana situasi pekerjaan kan. Jadi saya fikir macam mana life saya masa tu. Saya overthink juga saya jenis overthinker juga. Jadi, tapi ada bagusnya overthinker. Itu macam mana saya boleh kenal public goal. Jadi bila saya terlampau fikir, masa tu saya tak tahu apa. Saya hujung minggu saya balik rumah. Bila hujung minggu saya balik rumah, kebetulan ada seminar public goal. Seminar public goal yang disampaikan oleh Puan Aziza Hassan, salah satu mentor lah. Jadi mak saya ajak pergi seminar public goal. Mak saya masa tu mula-mula jadi dealer public goal, so dia semangat, dia ajak saya. Saya ajak lah, saya join lah. Bila saya join, seminar kali pertama saya join, kali kedua saya join. Kemudian seminar kali kedua tu kot, lepas habis seminar tu turun dekat bawah bahagian office, Mama Aziza Hassan sekali dengan staff. Masa tu staff ada 2 orang, sekarang dah tak ada staff Ustazah. Miss Noya dengan Miss Bell. Miss Bell dia convince mak saya untuk join JLT. Tapi mak saya masa tu dah ada bisnes lain lah, bisnes dia sendiri. So mak saya tanya saya, macam mana nak buat tak bisnes? Kamu yang nak buat, so kamu decide nak pergi tak pergi. Dulu nak pergi kena bayar. JLT tak murah. Sekarang PLT 250 lah kan, sekali makan kan, cuma tempat tinggal kan. Dulu 3 gram mungkin dulu harga 100 lebih, sekitar 600 ke 700. Tak murah Tapi sebab saya dah beli 10,000, ada 60 gram. Tu antara unfair advantage saya lah. Mak saya dah beli, so just tolak je dalam account tu. Saya kata okey, saya nak join, saya boleh join. Sebab saya memang nak buat bisnes daripada form 3 lagi. Saya ingat masa SPM tu saya nak buat, tapi rupanya bisnes yang mak saya buat tapi rupanya bila dah habis SPM saya tak buat pun. Sebab tak tahu macam mana bisnes. Jadi saya join JLT. Biasa saya join JLT tu lah. Lepas habis JLT 12 bulan tu lah saya dah join JLT. Saya tak kenal siapa-siapa. Masa join JLT tu, yang saya kenal hanya 2 orang, 3 orang, Encik Azinuddin. 2 orang saya rasa, Encik Azinuddin dan juga Mama Aziza Hassan. Encik Azinuddin tu introducer mak saya. Mak saya introducer saya. Faham Encik Azinuddin dia prospecting mak saya supaya jadi dealer. Kemudian mak saya letakkan saya dealer under mak saya. Okay. Kemudian saya kenal 2 orang tu je, tapi saya pergi je, tak kenal siapa. Encik Zul pun saya tak kenal. Jadi saya pergi naik atas tu, alhamdulillah masa tu nak pergi tu pun ada cabaran juga. Nak naik atas, ayah saya tak pernah naik atas, dan juga kereta pun tak apa nak larat untuk naik atas. Kebetulan Encik Azinuddin kontak Ustaz Zuhair. Dengan bantuan Ustaz Zuhair tak perlu bayar untuk naik Gunung Jerai. Dulu kat Gunung Jerai, nak naik Gunung Jerai tu bukan murah RM70 untuk naik Gunung Jerai saja satu van. Kalau tak ada orang memang mahal lah. Jadi naik Gunung Jerai atas tu, saya kena 2 orang saja, Mama Aziza Hassan dengan Cik Azinuddin. Cik Azinuddin komiti waktu tu. Kemudian masa presentation pagi tu kita ada macam game lah, game untuk kita panggil apa, ice breaking. Sekarang dah tak ada sebab kita nak cut masa kan, 2 hari 1 malam. Dulu ada 3 hari 2 malam ada game. Jadi lepas habis game tu, sebelum Jumaat, hari Jumaat saya ingat saya, maksudnya session sebelum hari Jumaat tu, lepas habis session tu sementara nak tunggu Jumaat tu,
kami lepak kat luar. Masa tu saya dengan Ustaz Zuhair dengan Cik Hajar, saya ingat lagi. Saya duduk macam ada kursi kat sini, kursi panjang tu kan, yang macam menghadap laut tu kan, kursi panjang tu. Saya duduk sini, Ustaz Zuhair duduk sini, Tuan Hajar duduk sini. Kalau saya kenal Tuan Hajar, dia antara komiti yang aktif lah untuk JLT dulu. Kemudian tiba-tiba ada seorang datang. Kami sembang 3 orang. Kemudian tiba-tiba ada seorang datang. Tuan Hajar dia friendly, so saya macam, walaupun saya tak kenal, saya macam boleh kawan ini. Dia juga maharaja, maksudnya ketua kumpulan saya masa tu. Kemudian datang, tiba-tiba ada seorang datang, Mamat datang, botak. Mamat ni botak. Saya sembang-sembang, lepas tu Tuan Hajar tanya, macam mana ni, okey ke nanti okey ke seminar hari tu? Lepas tu yang Mamat tu cakap, seminar tu tak capai lah, sebab terlalu ramai seminar. Lepas saya tak kenal siapa dia. Kemudian lepas habis seminar tu, lepas habis sembang tu, baru saya tanya Ustaz, siapa tadi tu? Itulah Encik Zul. Dia punya blog Encik Zul. Lepas tu saya cakap, siapa tu Encik Zul? Encik Zul ni lah yang antara top producer dan juga mentor dalam emas dekat Malaysia yang kenal. Blog dia Muhammad Zulkifli. Rahman tak tahu ke? MuhammadZulkifli.com. Tak tahu. Sebab saya memang tak tahu. Lepas habis session petang ataupun malam, tiba-tiba Mamat tadi tu tiba-tiba kan kena sesi pengenalan untuk mentor kan, siapa yang bagi seminar. Tiba-tiba Mamat tu yang naik depan, maksudnya yang pergi ke depan lah. Dia ni tadi yang aku pergi tu, humble. Sebab Cik Zul duduk bawah lantai, sembang macam biasa. Lepas tu ada dia bawa anak dia. Lepas tu bila tengok presentation Cik Zul lah, antara 3 ni yang paling convince saya Cik Zul. Dan Datuk dengan Datin pun ada juga masa tu. Jadi lepas pada tu saya decide betul-betul nak buat bisnes Public Gold. Start pada maksudnya September ke Disember, saya tak buat bisnes apa-apa. Saya cerita, tapi bukan cerita dengan niat untuk maksudnya saya cerita sebagai sembang biasa saja, bukan untuk niat nak buat bisnes. Jadi kalau ikut hierarki, sebenarnya saya bukan direct Encik Zul lah. Ramai mungkin ingat saya direct Encik Zul. Sebenarnya under Encik Zul, Encik Azizuddin. Sebab Encik Azizuddin dan Encik Zul ni dulu masa di Kelantan lagi, sebelum Encik Zul buat bisnes Public Gold lagi, Encik Azizuddin dah kenal. Jadi Encik Azizuddin apply dia Encik Zulkifli. Kemudian bawah Encik Azizuddin itulah baru mak saya, Puan Syafiah Abdul Nayan. Kemudian bawah mak saya tu barulah saya, Rahmat. Maksudnya saya ni, ini apa, anak, cucu, cicit. Saya ni cicit Encik Zul je, jauh lah. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu kat sini, saya boleh grow bisnes Public Gold saya dengan sangat cepat sebab saya work closely dengan mentor. Dan juga saya nak beritahu betapa ikhlasnya mentor kita dengan mentor kita nak guide kita betul-betul nak kita berjaya, bukan sebab duit. Sebab kalau tuan-tuan tahu, insentif yang Cik Zul dapat hanyalah sampai 3 dalam Public Gold. Sampai 3 Maksudnya kalau saya kalau Cik Azizuddin beli, Cik Zul dapat insentif, commission. Kalau mak saya beli, Cik Zul dapat lagi, tapi sikit lah, persentage dia sikit. Kalau saya beli, Cik Zul dapat. Kalau bawah saya beli, Cik Zul tak dapat 1 sen pun. Nampak lah betapa ikhlas. Maksudnya bukan guide sebab duit, tapi nak saya berjaya. Jadi masa tu saya belum work closely dengan Cik Zul. Masa habis JLT tu, saya buat bisnes daripada Disember sampailah September, sampailah Julai 2017 barulah saya, lepas saya sesi one on one dengan Cik Zul. Nanti akan ada slide saya jumpa sesi one on one dengan Cik Zul. Itu first sesi one on one saya dekat hotel Grand Plaza, sekarang City Plaza dekat Alostar. Hotel tu pun dah tutup dah, betapa lamanya. Okey, masa tu saya sesi one on one dengan Cik Zul. Cik Zul datang bagi seminar. Jadi lepas habis seminar kat PJ Alostar tu, hotel tu dekat dengan PJ Alostar, saya sesi one on one. Lepas pada tu lah baru saya committed join kelas setiap Selasa malam, dan juga work closely dengan mentor. Saya bagi action plan lah. Sebelum ni saya ada pernah explain action plan tu macam mana. Tengok balik dekat dalam video tu, macam mana cara fahami action plan untuk kita bagi kepada mentor. Okey tuan-tuan, bisnes Public Gold ni, bagusnya bisnes Public Gold ni, tuan-tuan kena faham compounding effect ataupun exponential growth. So tuan-tuan, pertama sekali saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberi pilihan sama ada untuk dapat 3 juta sekaligus cash simpan, kemudian tuan-tuan dapat, ada orang nak bagi, katakanlah suatu hari ada orang nak bagi, tuan-tuan dapat 3 juta hadiah. Contoh tuan-tuan menang peraduan. Okey, tuan-tuan ada pilihan sama ada nak dapat 3 juta sekaligus, ataupun tuan-tuan nak dapat 1 sen yang disimpan dalam satu pelaburan, yang pelaburan itu setiap hari dia double sebanyak sekali ganda. Tuan-tuan nak pilih yang mana? 1 sen tu double sekali, setiap
Setiap hari double sekali ganda, maksudnya 0.01 sen jadi 0.02 sen, jadi 0.04 sen. Setiap hari double selama sebulan je, 30 hari. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Cuba jawab, A ataupun B. Saya tengok jawapan. Cuba jawab A atau B? Tuan-tuan nak pilih yang mana? Lambat sikit naik dekat saya punya ni set. Komen dekat bawah nak jawab, nak A atau B? B, exponential growth. Seorang jawab, Cik Puan Amal. Yang lain A atau B? B. Saya dah bagi exponential growth, so dah bocor rasa. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu, mungkin saya dulu pilih 3 juta lah. Sebab 30 hari je pun. Takkan 30 hari mesti kalau double up pun tak banyak kan. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kita tengok apa dia punya effect, compound effect. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih 3 juta, di hujung 30 hari bulan tuan-tuan akan dapat sama 3 juta cash. Tapi kalau tuan-tuan pilih 0.01% dan double setiap hari, di hujung 30 hari bulan tuan-tuan akan dapat 5 juta. Lagi banyak pada 3 juta. Jadi tuan-tuan, compounding effect ni, 3 juta dan 5 juta ni, 3 juta ni adalah active income. Income dalam Public Goal, seperti yang kita tahu, kita bercita-cita nak dapat financial freedom. Financial freedom ni mesti passive income. Dan passive income dalam Public Goal, dalam business, dan especially dalam business Public Goal, tuan-tuan tak akan nampak sebab tuan-tuan akan pilih tuan-tuan hanya akan dapat 0.01%. Sikit, nampak sikit. Tapi dalam long term, kalau kita follow betul-betul pijuan sistem, tuan-tuan akan nampak exponential growth 5 juta. Nanti saya akan tunjuk graf saya. Jadi ini the compound effect in action. Running total jumlah total keseluruhan A adalah 3 juta. Jumlah total keseluruhan B, kalau tuan pilih active income, bisnes lain yang bukan passive income, tuan-tuan mungkin nampak cepat join bisnes pertama, mungkin 1 bulan dah dapat 1,000 ataupun ratus-ratus. So tuan-tuan akan pilih ni. Tapi tuan-tuan tak tahu exponential growth. Tapi kalau tuan-tuan pilih exponential growth, ini graf dia. Mungkin bulan hari pertama, hari ketiga, hari ke-11 semua nampak straight je kan. Yang ni pula yang ke atas straight juga tapi tinggi, 3 juta. Sini 0 juta. Sini 0 juta ni. Ni graf juta. Dia punya skala dia juta. So 0 juta sampai 1 juta. Tapi bila hari ke-23, boom, bisnes tuan-tuan akan growth dengan sangat cepat, eksplosif. Okay, ni saya punya perjalanan bisnes saya. Tahun pertama saya buat bisnes, maksudnya dari Disember 2019, saya tak ambil kira September bisnes kita dikira, tempoh bisnes kita bukan masa kita dapat PG Code. Itu bukan. Bisnes kita mula dikira berapa tahun itu, mula dikira bila kita buat decision untuk aku betul-betul nak buat bisnes Public Goal, aku nak achieve dream dengan bisnes Public Goal. Jadi tahun pertama dalam bisnes, recruitment, ini dari sudut recruitment kurang 100. Maksudnya financial year tahun 2000 apa 2016 2017, financial tahun 2017 saya pergi, saya tak dapat award. Sebab pencapaian paling rendah adalah 100 club, maksudnya 100 customer dalam masa 365 hari. Saya tak dapat award. Recruitment tahun pertama kurang 100. Jadi walaupun mak saya dia support dari sudut financially, dari sudut kewangan, contohnya macam joint training, itu unfair advantage bagi saya. Tapi dari sudut morally, mak saya tak berapa nak support. Okay, sebab tak nampak result. Mak saya cakap, dan mak saya tak join JLT dan juga training Selasa malam tak join. Jadi masih nampak betul ke bisnes ni? Umi tak faham, Umi tak nampak lah. Saya cakap saya faham sebab saya tahu exponential graph. Saya selalu terang saya exponential graph. Dekat abang saya pun saya selalu kami sembang kan. Saya selalu sembang abang saya serang exponential graph. So tahun kedua ada berlaku magic tak? Tak ada. Tahun kedua saya dapat lah Club 100 dari tahun 2017 ke tahun 2018. Financial year daripada April 2017 pada Mac 2018, saya dapatlah 100 lebih customer. Itu pun nyaris-nyaris tak dapat
Sebabnya saya dapat cuma sebab saya buat seminar tahun 2018. Tahun 2017 saya ingat, tahun 2018 saya ada buat satu seminar dekat Darul Quran Jakim. Tahun 2017 18 saya tak ingat. Pasal tahun 2018. Okey. Saya ada buat seminar, jadi dalam satu seminar tu saya dapat 300 customer. 300 customer. Jadi bila saya dapat 300 customer, okey, ini saya tak dapat award, maksudnya award recognition night tahun 2018, maksudnya untuk financial year tahun 2017 saya tak dapat award recognition night tahun 2019 barulah saya dapat award 100 Club. Kemudian tahun ketiga start pada bila? Saya jadi dealer Disember kan 2019, maksudnya 2019 lah. Tahun ketiga daripada financial year start pada April 2019 sampai Mac tahun ni 2020 saya dapat award. Kalau ikutnya saya dapat award, tapi kita tak ada apa dia night tu kan, malam gala dinner tu tak ada. Jadi sepatutnya saya dapat 100 Club. Tak berlaku magic lagi. Jadi kalau tuan-tuan tengok ni macam linear growth, tapi sebenarnya exponential growth. Kalau tuan-tuan tengok 3 tahun, setahun lebih kurang 100 lah kita ambil, 100, 200, 300. Tuan-tuan rasa tak boleh buat bisnes ni. 3 tahun saya buat, bukan 3 bulan. Ada orang sebulan 2 bulan pun dah give up dengan bisnes sebab dia tak faham fundamental bisnes. Tapi sebab saya faham, saya tahu apa yang saya buat ni betul, jadi saya teruskan buat sampai pada Mei baru saya bisnes saya grow dengan sangat cepat. 3 tahun setengah sebenarnya. 3 tahun setengah yang saya jadi master dealer tu 3 tahun setengah. Maksudnya Disember 2016 sampai Disember 2019 saya rekrut 300 orang. Kemudian tambah lagi setengah tahun, berapa? 6 bulan. Jun sampai Jun, lebih kurang 300 lebih lah. Saya punya lebih kurang, kita ambil 3 tahun setengah ataupun 3 tahun 5 bulan. Saya punya rekrutmen 300. Jadi kalau tuan-tuan tak faham tentang exponential growth tadi, tuan-tuan akan ingat, kalau 3 tahun 300, maksudnya saya perlukan 10 tahun baru dapat 1000 frontline untuk dapat RM6,000 passive income. Oh, lambat. Bisnes tak boleh buat, sangat lambat. Jadi tuan-tuan give up bisnes. Jadi tuan-tuan akan dapat result tak 300 je lah. Tapi kalau tuan-tuan faham tentang compounding effect, tuan-tuan, saya teruskan sebab saya faham. Kalau saya give up hari tu, income saya sebelum bulan Mei tak sampai 1000. In fact 400 macam tu je. Kalau saya give up masa tu, income saya dekat tu je lah. Ataupun bisnes saya akan terus drop sebab saya tak buat bisnes. Tapi saya teruskan sampailah tahun keempat. Tahun keempat kita start daripada, kalau saya punya start daripada Disember 2016, ataupun kalau ikut financial year start pada April 2020 sampai akan datang lah. Jadi saya teruskan bisnes. Saya punya next recruitment 300 orang dalam masa 5 bulan, atau secara tepatnya 365 orang dalam masa 5 bulan saja. First 300 3 tahun setengah. Second 300 sebenarnya 3 bulan. Second 300 sebenarnya 3 bulan. Okey. Sebab setahun saya rekrut sekitar 100. Okey. Sebulan saya rekrut sekitar 300 sekarang. Sekitar 100 sekarang. Jadi 300 3 bulan. Maksudnya tuan-tuan, itu maksud exponential growth. Kalau tuan-tuan tak faham tentang compounding effect, tuan-tuan akan give up. Jadi tuan-tuan kena faham betul-betul. Lepas ni cari graf linear growth dengan exponential growth. Tuan-tuan print out, laminate dan tampal dekat tuan-tuan punya dream board ataupun home office. Jadi ini graf linear growth. Maksudnya setahun 100, 2 tahun 200, 3 tahun 300, macam tu lah. Biasanya makan gaji dia income dia linear growth macam tu lah. Setahun 1000. Bahkan bukan linear growth pun. Sebab apa? Sebab biasanya kenaikan gaji setahun kadang tak sampai 100, lagi sikit lah. Tapi exponential growth, graf untuk bisnes dan juga especially untuk passive income public goal, dia bertindak macam ni. Sikit sekali dekat intercept line ni, sekali boom dia akan naik dengan sangat cepat. Oh, jadi saya lupa delete. Sekejap Okay, ini saya punya business growth. Saya punya business growth, tuan-tuan tengok Ini last paling dia ambil setahun je. Last paling tahun January 2019. Kalau sebelum ni pun mungkin mendata dia lagi panjang dia punya mendata tu. Start pada, tuan-tuan tengok ini graf. Mula-mula graf macam linear graph. Tapi bila start dia dah exponential ataupun explosive,
start naik sangat mendadak. Jadi kalau kita tengok graf ni, saya potong dekat sini, potong daripada start dia naik itu. Ini adalah bulan April ataupun Mei, pertengahan lah, bulan Mei. Di start pada tu lah, inilah yang dipanggil explosive growth. Hujung ni sebab apa dia mendatar? Sebab tak habis bulan lagi. Sekarang baru 7 habis 9. Jadi kalau habis mungkin dia akan naik lagi. Jadi tuan-tuan kena fahamkan exponential growth dan juga linear growth dalam business public goal, dan juga compound effect lah. Compound effect ni saya belajar pun daripada JLT pertama saya, Cik Syukur. Topik Cik Syukur saya ingat saya, dia punya penulis buku ada, tuan-tuan boleh cari dekat online, Compound Effect books. Okay. Dulu masa saya punya income sangat kecil, dan juga saya punya group sangat kecil, 300 orang, income bawah 400 bulan April. Dan juga magic berlaku bila Mei ke atas. Okay. Dulu mak saya tak support business public goal, kurang support, morally kurang support. Financially alhamdulillah, mak dan ayah saya sangat support. Ayah saya walaupun tak sebut kata dia support, tapi dari sudut jauh dari hati saya tahu ayah saya support. Bila dulu masa join JLT kan, ayah saya tak berani bagi saya drive jauh, so ayah saya yang selalu hantarkan JLT. Dan ini bulan lepas, 2 bulan lepas, bulan lepas, Ogos, ni bulan Julai, income yang mak saya dapat atas overriding daripada saya punya group. Maksudnya saya punya group bawah 700 orang, atas tu mak saya. Maksudnya mak saya punya dengan saya punya income overriding mak saya dapat, disebabkan pangkat sama dulu sebelum saya jadi master dealer, parity dealer dapat 0.1%. 0.15%. Dulu income saya RM400 ke bawah, tak sampai RM400. Masa bulan Mac ingat saya RM400 saja. Income sangat kecil. Saya present Disember tahun lepas 2019 pun income saya sangat kecil, tapi saya ada ilmu. Saya tahu masa saja yang akan menentukan bila nak berjaya. Tinggal masa saja. Kejayaan tu dah dalam tangan. Masa saja yang hanya persoalan, kejayaan hanya persoalan masa saja. Jadi sebelum 400, income saya 400, mak saya tak nampak. Jadi bila bisnes saya grow dengan sangat cepat, income saya hit 4 figures. Dan mak saya sebenarnya daripada bisnes dia ada satu bonus, dan juga dia target pencen dia nak RM500, duit pencen, duit asing lah, untuk bagi kepada tok saya, kepada mak saya lah. Sebabnya tak nak ganggu income cash bonus asing. So mak saya target berapa? RM500. Tapi income yang mak saya dapat public goal, disebabkan saya buat bisnes, mak saya dapat dah 400. Kemudian bulan-bulan saya bagi 100 lagi. Maksudnya dah achieve lah pencen saya sebelum mak saya achieve yang dia punya bonus tu, bonus bisnes dia. Jadi dulu mak saya tak support, tapi bila first income saya 4 figures tu bulan masa pandemik lah, online class, Mei saya ingat saya, ayah saya pun dapat tahu. Ayah saya cakap, wah, income man 4 figures lah, adalah figure something. Kemudian saya cakap, man duduk saja tak buat duduk rumah saja, tak keluar rumah pun, tak urus stok, main handset je, main Twitter. Saya selalu main Twitter pun dah boleh 4 figures. Umi kena urus stok banyak-banyak, maksudnya active income lah, kena urus stok banyak-banyak pun banyak ni juga. Maksudnya bisnes public goal sangat senang kalau tuan-tuan betul-betul faham dia punya fundamental. Okey, lepas pada tu mak dengan ayah saya sangat support lah bisnes. Okey, ini JLT pertama saya Disember 2016. Dulu saya jenis segan, pemalu tukar gambar. Ini gambar saya ambil pada Facebook Encik Azinuddin, dia selfie, so masih ada kenangan lah. Kalau tak ada kenangan lah, mungkin boleh search balik lah, Jutawan Ambas Leadership Training FB page public goal nya, search balik posting Disember 2016 ada. Sebelum tahun Disember 2016 saya ada Facebook, tapi saya tak buat bisnes. So jadi saya tak pernah, saya jarang lah upload posting di Facebook. Kalau tuan-tuan tengok, kalau saya boleh check balik saya punya Facebook punya wall, start pada Disember, habis pada JLT lah saya buat decision untuk buat bisnes public goal. Start tu lah saya mula dengan copy paste je Facebook posting daripada Cik Zul, kemudian saya letak kredit ujung kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baru mula bisnes, tuan-tuan tak perlu pandai sangat pun, tuan-tuan boleh mula dapatkan ilmu. Tapi untuk mula-mula buat copywriting, tuan-tuan mula dengan FB page personal dulu, dan juga copy paste je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ambil posting saya, especially adik-beradik kita dalam grup PGVIP dealer, ambil saja, ambil dan kredit, jangan share. Sebab kalau share nanti akan naik saya punya personal, kawan tuan-tuan, friend FB tuan-tuan akan nampak saya punya account. So tuan-tuan copy, tuan-tuan paste, tuan-tuan bagi kredit hujung, bukan share,
copy dan paste, buat posting sendiri, bagi kredit bawah hujung tu. Kalau tuan-tuan tak nak bagi pun tak apa, kalau status saya lah. Kalau status orang lain, tuan-tuan kena minta izin lah. Kalau saya halalkan. Tuan-tuan ambil, kemudian tuan-tuan kredit bawah tu, tag nama saya. Okay, dulu saya buat macam tu. Kemudian saya belajar JLT pertama saya Disember 2016. Saya keep belajar 3 ke 4 bulan sekali saya datang JLT. Sebab nasihat ni nasihat daripada mentor. Maksimum 6 bulan sekali, maksimum 6 bulan sekali kena datang. 6 bulan maksudnya dah expired dah JLT dulu. Walaupun JLT tu silver ni sama saja atau sekarang PLT, tapi presentation ataupun cara kita faham tu berbeza. Setiap kali kita datang, oh dulu faham macam ni, sekarang faham macam lain. Okey. Dan juga kalau saya bagi sharing sebagai speaker, mesti ada point yang berbeza. Sebab point kali ni mungkin ada point yang tertinggal, nanti presentation akan datang ada point lain yang saya nak tambah. Jadi always tambah. Dan ini juga nasihat daripada Brian Tracy, guru bisnes. Kalau tuan-tuan kenal, penulis buku Antarabangsa. Dia nasihatkan untuk seller, bukan seller, penjual, sales. Siapa yang bergiat dalam bidang sales, setahun at least kena datang 4 kali training. Kita betul di Public Goal sebab kita training dah disediakan oleh dulu Public Goal, dan sekarang tim kita, especially tim kita. Sekarang tim lain dah tak ada training. Tim lain dah tak ada training, tapi tim kita teruskan training. Okey, kita betul. Maksudnya kita dah tak perlu cari training lain dekat luar. Training lain dekat luar mungkin ilmu dibagi secara general. Dan juga mentor dalam bisnes ni, tuan-tuan kena hati apa maksud mentor. Mentor ni adalah orang yang dah achieve apa yang kita nak achieve. Jadi kalau di Public Goal, mentor kita adalah Encik Muhammad Zulkifli Syafiq. Sebab apa? Sebab dia dah achieve dream yang kita baru dream kita. Dream kita tu dah jadi reality pada hidup dia. Jadi dia dah achieve apa yang kita nak achieve. Itulah mentor. Walaupun kat luar sana banyak sifu-sifu bisnes, itu belum tentu mentor. Sebab dia belum achieve dan dream dia belum sama dengan kita, ataupun dream dia tak sama dengan kita, ataupun dia belum achieve pun apa yang dia ajarkan. Dan juga kadang-kadang ilmu ni tak sesuai. Kita balik ilmu general tak sesuai untuk bisnes Public Goal. Tapi kalau kita Public Goal dah provide, dan grup kita, tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada SJ especially, dan juga komiti-komiti lain, Puan Emilia, banyak lagi lah yang betul lumus untuk adik-adik kita ada satu training khas PLT. Jadi kita dah ada, kita join saja. Apa yang semua yang share tu adalah pengalaman daripada diri masing-masing. Maksudnya proven, okay? Bukan cakap kosong. Maksudnya dia dah buat, so dia tahu, dia akan share. Jadi join saja. Tuan-tuan tak perlu pening kepala untuk cari training lain di luar. Kalau saya tengok rakan-rakan saya lain yang bisnes, kesian kadang-kadang terkapai-kapai, ataupun kita panggil apa, macam meraba-raba lah, cari dalam gelap meraba-raba cari untuk dapatkan guidance, mentorship. Itu mentorship satu, dan juga training. Ada ramai yang cari macam tu lah. Tapi sebab Public Goal, kita nak privilege, kita nak maksudnya premium kita bagi kepada grup kita, so kita tak boleh bagi. Itu adalah kelebihan siapa yang join bawah network kita. Okay. Kemudian dulu ini saya dulu saya bukan tak pandai cakap pun kat depan, saya cakap pun tergagap-gagap. Dan Cik Zul sendiri yang cakap dalam grup kita, dulu budak mentah, sekarang beliau adalah local speaker. Dulu tu maksudnya sebelum 2020 lah, saya start jadi speaker. Sebelum 2018 saya tak jadi speaker, local speaker. Local speaker maksudnya speaker yang bagi seminar setiap bulan dekat branch masing-masing. So saya jadi local speaker. Dulu saya cakap masa JLT pun, sebab masa JLT dan PLT nanti setiap orang akan kena present lah, setiap peserta. Itu untuk bantu self confidence kita. Jadi saya cakap tak pandai. Saya letak tangan macam ni. Abang Long kalau kenal, Encik Fendi Rosli, Abang Long JLT lah. Dia cakap lepas saya dah berjaya lah, kita jumpa dan dia cakap, Rahman dulu mana pernah cakap dia boleh letak tangan dekat sini. Aku tengok, budak ni nak buat apa, kumpulan nasyid ke Maharapan ke ni? Dia cakap macam tu ni. Okey, saya tak pandai, jadi saya belajar, saya improve, saya jadi local, saya improve, saya tengok kebanyakan video Encik Zul, saya tengok dan saya cuba tiru. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok, nanti saya bagi tak sempat kot sebab kita ada lagi 16 minit. Nanti saya bagi slide ni, tuan-tuan boleh tengok. Ini contoh video yang Cik Din upload masa tahun 2017 sebelum saya jadi speaker. Ini sharing pertama saya selepas DLT. Itu pun tak improve, maksudnya banyak kesilapan, point berterabur dan cakap gagap-gagap. Tengok tangan saya masih situ tak confident lah. Kemudian saya join JLT. Ini join JLT saya yang kedua, di Gunung Jerai juga. Saya tak ingat bulan apa, mungkin 2018 bulan 4 macam tu. Ini JLT
Mungkin JLT dah keempat. JLT pertama sampai 3 Jerai. Ni JLT yang keempat di Hotel Sunway dekat Penang. Okey. Dan ini JLT saya yang ketiga. Saya ingat saya dengan Cik Din dan dengan ada seorang dealer lain dan dengan Cik Zul lah. Ini masa breakfast JLT ketiga di Gunung Jerai. Kemudian saya hadir setiap PG One System weekly meeting. Setiap minggu lepas saya consult, setiap minggu saya datang. Okey. Ini first personal coaching saya dengan Cik Zul bertarikh 30 Julai 2017. Sebelum personal coaching, saya punya rekrutmen sekitar 1 hingga 6 orang saja sebulan. Tapi setiap bulan ada orang. 1 tu minimum, 6 tu kira maksimum lah. Dah higher score ataupun apa kita panggil paling tertinggi boleh buat lah. Tapi lepas join ni baru saya tahu untuk digelar ataupun untuk benchmark lah, untuk dealer yang aktif sebulan mesti 10 orang. Kalau dealer yang betul ultra fokus, sebulan mesti 30 orang. Jadi selepas saya personal coaching lah, barulah saya tahu kat mana silap saya. Kita join JLT, kita dapat ilmu secara menyeluruh. Tapi lepas join JLT, baru kita boleh dapatkan coaching, mentorship, personal coaching. Kalau sekarang saya WhatsApp dengan Puan Najdah dan Cik Syukur, barulah mentor boleh tahu apa kelemahan kita, apa yang kita boleh improve dan apa speciality masing-masing setiap dealer. Jadi lepas saya join tu lah, baru saya tahu JLT selalu sebut kena prospecting. Rupanya prospecting ni macam mana? Kena list 100 orang sebulan. List nama yang baru mesti kenal 100 orang sebulan yang baru. Ada list baru, list 100 orang yang baru setiap bulan. Bukan yang lama, yang baru. Maksudnya kalau setahun tu kita dah prospecting 1000 orang. Kena listkan nama 100 orang. Kemudian kena bagi tahu 100 orang tu kita adalah dealer Public Gold, dan kalau nak beli emas boleh kontak kita. Maksudnya tak perlu try hard lah. Just bagi tahu je. 100 orang mesti sentuh setiap orang. Jadi lepas saya buat tu lah, baru saya punya bisnes rata-rata 10 orang, average lah 10 orang. Maksudnya aktif dealer. Dan juga maksimum 16 orang. Kemudian another breakthrough ataupun milestone saya bila saya buat seminar. First seminar saya outside seminar, maksudnya seminar selain daripada yang branch buat, seminar di Darul Quran Jakim. Ini tahun lepas 2019 2018. Okey, tahun 2019 bulan Jun, saya ingat saya. Bulan Jun ke bulan 9 saya benar lupa. Bulan 11 saya ingat saya. Bulan 11 2018. Bulan 11 2018. Okey, ini seminar saya, first seminar saya 100 audience. Dan masa ni Cik Zul dah rehat daripada bisnes. Mula-mula kita jemput Cik Zul, kemudian tiba-tiba ada dapat berita kurang baik pada Puan Najdah. Kemudian saya WhatsApp Cik Syukur, macam mana, adakah saya nak teruskan seminar ni? Dua pilihan, sama ada saya invite Cik Syukur ataupun saya pas seminar ni kepada dealer lain yang ada di KB, ataupun saya buat sendiri, saya yang jadi speaker. Lepas tu Cik Zul kata, friendly speaking, ini adalah peluang yang terbaik untuk Encik Rahman explore benda baru. Okay? Jadi saya ambil tanggungjawab untuk saya sampaikan seminar yang sepatutnya Encik Zul yang sampaikan. Jadi seminar pertama saya adalah ada 100 audience. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat link ni, nanti saya bagi siapa-siapa yang nak slide, saya akan post dekat dalam grup Telegram. Jadi ini seminar saya 100 lebih audience, dan juga close untuk customer untuk satu seminar ni saja 30 orang. Bagi dealer yang baru 30 orang, bukan musim pandemik, bukan musim gold rush, adalah satu amount yang besar. Jadi saya jumpa Encik Zul bulan Mei 2019. Saya beritahu Encik Zul sangat happy. Dia kata, wah, banyak lah, efektif lah, bagus. Lepas ni cari lagi seminar lain dan buat lagi seminar. Lepas saya buat dan dengan 30 orang ni lah yang saya dapat 100 Club tu. First award saya dekat Award Recreation Night, saya dapat 100 Club. Jadi saya cari lagi seminar, repeat seminar ni bulan Jun 2019. Saya repeat lagi, audience tak sampai 100 orang, close 20 orang. Maksudnya rate of closing masih lagi 30%. Banyak lah. Tapi bisnes saya masih macam tu lah. Sama, tahun pertama bawah 100, tahun kedua dengan tahun ketiga lebih kurang je 100 orang. Jadi tak ada apa-apa magic lagi. Tapi dah nampak something lah. At least dah nampaklah progress tu. Ada result sikit, tapi masih belum boleh dikira sukses ataupun memuaskan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat macam ni, yang pertama kali tuan-tuan kena buat keputusan dulu. Tuan-tuan nak jadi founder master dealer, tuan-tuan kena buat decision dulu. Lepas buat decision, barulah ultra focus. Selagi tuan-tuan belum tak buat decision, tuan-tuan masih lagi 50-50, bisnes tuan-tuan susah nak berkembang. Jadi bisnes tuan-tuan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang kita kira tu, maksudnya dalam 3 ke 5 tahun dalam bisnes tu, bukan dikira bila tuan-tuan dapat biji kod.
Contohnya tuan-tuan dapat, macam saya dapat pergi kot September, bukan dikira waktu tu, tapi start pada Disember 2019 bila saya buat decision untuk saya betul-betul nak achieve dream kita. Bila kita dapat decision, kita tak ada benda lain lah. Benda lain, tak ada bewak lain yang boleh ganggu kita. Nampak bisnes ni, tak, aku dah buat decision, aku betul-betul nak buat bisnes. Sama juga macam nak kahwin kan, dah buat decision dengan tunang ni, nak kahwin dengan ni, adakah kita akan tengok lagi calon lain? Tak kan. Walaupun ada calon lain yang sanggup untuk nak serah diri untuk kahwin dengan kita kan? Tapi sebab kita dah buat decision nak kahwin dengan orang, nak atau tak nak, kita akan achieve. Itu pentingnya kena buat decision. Okay? Dan nak buat decision ni penting kita ada dreams. Dreams tu nanti siapa yang datang BRT, saya ucapkan tahniah. Nanti kita akan ada session untuk dream lah. Jadi adakah anda sudah decide tarikh dan tahun untuk menjadi founder Masa Jila? Okay, saya kalau belum buat keputusan, tuan-tuan kena buat decision sekarang. Kena letak tarikh bila tuan-tuan nak jadi founders Masa Jila. Macam saya letak nak jadi founders Masa Jila di 31 Disember 2019. Dan impian kita ni, goal kita ni, kita perlu ada dari semasa. Bila saya rasa saya tak boleh achieve, dah dekat sangat dah, saya ubah kepada 31 Jun 2020. Masa tu belum berlaku lagi magic tu yang saya exponential growth. Tapi awal tahun 2020 saya letak 31 Disember, bukan awal tahun 2020, saya rasa tengah tahun lepas 2019. Saya letak 31 Disember 2020. Bukan nak jadi founders Masa Jila, tapi founders Masa Jila dengan 1000 frontline. 31 Disember 2020. 31 Disember 2020 saya letak macam tu tahun lepas saya letak saya nak jadi 31 Disember tahun ni untuk jadi dapat 1000 frontline. Tapi tuan-tuan, March hari tu pun saya tak boleh brain lagi. Macam mana saya nak achieve March tu kan dah achieve 300 orang. Macam mana saya nak achieve lagi 700 orang dalam tempoh yang singkat. Tapi tuan-tuan, magicnya bila kita letak impian, kita tengok hari-hari, lama-lama kita akan buat kerja macam-macam, kita akan explore macam-macam sampai tiba-tiba sekarang saya boleh insya-Allah saya boleh berani jamin saya boleh achieve 1000 frontline dalam masa 31 Disember dengan saya punya progress business dan juga momentum progress business saya sekarang. InsyaAllah saya boleh achieve 1000 frontline sebelum hujung tahun ni. Okay. Yang kedua, lepas tuan-tuan decision, tuan-tuan kena ada ilmu. Ilmu boleh memberi impact kepada bisnes tuan-tuan dan perempuan. Saya baca dulu kita ada pijuan sistem. Pijuan sistem suggest dalam pillars di bawah 8 golden step, kita kena read 20 minutes daily. Maksudnya setiap sehari kita baca 20 minit cukup. Buku yang berkualiti, non-fiction book bukan buku fiction, bukan novel, buku yang berkualiti. Jadi tip Aziali, tuan-tuan kena baca 10 buah buku untuk mahir dalam satu topik yang kita nak mahir. Contohnya kita nak mahir tentang follow up, kita baca 10 buah buku tentang follow up. Kita nak mahir tentang referral marketing, baca 10 buah buku tentang referral marketing. Nak mahirkan tentang general, tentang kewangan, kena baca 10 buah buku yang general tentang kewangan. Nak mahirkan diri dengan sales secara general, baca 10 buah buku tentang sales. Jadi saya baca buku emas, sekarang belum habis, dalam 4-8 buku, tapi kita punya mindset kita terhadap emas dah berubah. Kemudian saya baca 10 buah buku tentang kewangan, mindset kita terhadap kewangan dan duit dan bisnes dah berubah. Saya rasa dah lebih 10 buku tentang kewangan yang saya dah baca. Kemudian tip pada Tuan Syukur, belanja RM1000 untuk buku untuk topik yang kita nak mahir. Ini library Cik Syukur yang lama, sekarang lagi besar. Kemudian ini dulu saya, macam mana saya nak ubah diri saya daripada diri saya yang dulu dan diri saya yang sekarang. Mula-mula saya baca buku Zero Hutang. Sebab masa seminar tu, masa JLT yang Disember 2016 saya tak beli. Kemudian saya dapat insentif. Dulu saya dapat insentif saya sangat kecil, dalam RM20 ke RM40 sebulan. Jadi kalau tuan-tuan tak faham bisnes, memang tuan-tuan akan give up lah. Kalau Cik Zul, dia punya setahun pertama dalam 200 dah dapat kan. Saya masih RM10. Jadi kalau saya tak faham bisnes, memang saya takkan give up. Dan saya tak ada ilmu, memang saya akan give up. Jadi dengan 0.2 gram, sebab dulu bawah RM200 kan untuk satu, bawah RM200 untuk 1 gram, dalam 1.7 something, 1.6 something. So 0.2 gram saya dapat dalam Gap. Dulu insentif dibayar dalam bentuk Gap 0.2 gram. Gap tu dulu dah boleh convert kepada C-Wallet Fijimall. So dulu Aziali dah ada store dia dalam Fijimall. Saya beli buku Aziali. Saya mula beli dengan Zero Hutang dulu. Zero Hutang dengan wang emas. Zero Hutang tu nama-nama untuk buku misi bawah hutang. Jadi saya beli tu, saya baca satu bulan satu buah buku, 20 minit ataupun satu bulan satu buku dah okey. Saya mula dengan Zero Hutang. Lepas tu dalam buku Zero Hutang, Cik Zul mention
buku Aziali dan Robert Kiyosaki, saya baca sebulan satu buku. Dan ada bulan yang saya baca standardnya dua buku lah dululah, tahun pertama dalam bisnes sampai ke tahun 3. Saya baca buku Tuan dari Planet Jupiter, ini penting. Budget Power, buku Haris Faisal. Kemudian ini bila tahun kedua, saya ingat tahun kedua dalam bisnes, saya terbaca buku apa yang Aziz Ali dia sebut, dia baca tiga buah buku seminggu. So saya motivated untuk baca 3 buah seminggu. Tapi seminggu je saya boleh buat, lepas tu tak boleh lah, sebulan 2 kali. Jadi bila saya baca buku dengan kelajuan, saya baca lebih cepat. Jadi income yang saya dapat dari bisnes tak cukup untuk tampung untuk beli buku. Bila dah cukup sebenarnya, tapi saya income saya dapat cash, saya beli emas, jadi tak cukup untuk beli buku. Jadi saya pinjam dekat perpustakaan di library tu. Saya search, saya gunakan betul-betul facilities yang ada di universiti saya. Ini perpustakaan yang ada di library. Saya baca buku yang Cik Zul syarahkan, How to Get From Where You Are to Where You Want to Be, dengan Who Moved My Cheese. Ini buku suggested untuk universiti juga. Okay, banyaklah saya beli. Rahsia Usaha Emas, Cik Syukur punya tulisan. Ini kalau tuan-tuan nak tahu tentang JLT secara general, tuan-tuan beli buku ni. Ini macam JLT tapi versi buku. Cuma tak komplit lah, tak sekomplit JLT. Kemudian disebabkan saya nak selesai dalam bisnes, saya explore YouTube marketing. 3 kerja milestone yang ketiga adalah kerja kuat. Maksudnya macam mana kita nak capai dalam bisnes. Untuk dapat exponential growth tadi, kita kena 3 tahun pertama betul-betul kena all out dalam bisnes. 3 tahun saja dalam bisnes. Kalau dalam pekerjaan, kalau kita belajar cash flow quadrant, Robert Kiyosaki dia ada kan, status employee dengan self-employed dengan business owner. Jadi quadrant self-employed tu, kalau 3 tahun dalam pekerjaan, mungkin gaji starting 2,500, kenaikan mungkin tekanlah kita ambil max 200, 3 tahun mungkin 3,000-an. Tapi 3 tahun dalam bisnes, kalau tuan-tuan betul-betul fokus, saya boleh jamin 3 ke 5 tahun tuan-tuan boleh achieve 6,000 ke 12,000 ringgit passive income sebulan. Okay, ini tuan-tuan boleh tengok balik lah FB Live Cik Zul dalam grup PGVIP dia, tajuk potensi pendapatan dalam bisnes Public Goal. 5 basic kerja dalam Public Goal adalah 5 basic. Ni ada topik daripada nanti PLT pun kita akan ada terang. Saya tak pasti 5 basic ni ada tak dalam grup PG100 Business Meeting. Tuan-tuan boleh cari balik. 5 basic tu: list of name, prospecting, contacting, inviting, show the plan, show the product, show the platform, follow up and follow through dengan closing and servicing. 3 tahun pertama tuan-tuan kena buat betul-betul kerja ni. Jadi selain tu saya buat seminar. Ini 3 ke 5 tahun kita buat seminar. Itu salah satu cara untuk kita explore expand bisnes kita. Ini seminar saya di Darul Quran Jakim, second seminar. Saya ingat second seminar bulan Jun 2019. Okay, kemudian saya explore Instagram marketing. Kemudian sampai saya explore masa saya consult dengan Cik Zul, sebelum Cik Zul berehat dalam bisnes sekejap, Cik Zul ada pernah sebut Cik Rahman nak cepat dalam bisnes, selain daripada social media marketing, Cik Rahman kena buat kita panggil one on one, face to face punya jumpa orang untuk show the plan, show the product, show the platform. Maksudnya jumpa orang, ambil set appointment untuk jumpa, untuk discuss je dalam 30 minit cukup. Okay, boleh improve kita punya skill bercakap, dan bisnes kita boleh grow dengan sangat cepat, lebih cepat lah dalam offline berbanding online lah. Sebab online ni kita perlu build reputasi. Untuk build reputation ambil masa lah 3 tahun pertama. Kemudian lepas 3 tahun lah baru saya jumpa Twitter marketing. Inilah saya punya explosive growth ataupun saya punya milestone lah. Saya start jumpa Twitter marketing. Saya buat Twitter ni tahun 2013. Kemudian saya start main slow-slow 2018. Start 2019 baru saya start main betul-betul, dan saya gain follower. Tapi bila gain follower, saya punya recruitment 10 ke 12 je, tak sampai 20. Tapi bila saya explore banyak benda, antara benda yang saya jumpa, saya pertimbangkan adalah nasihat daripada kawan-kawan saya yang lain. Sebab kawan-kawan kita walaupun tak buat bisnes, dia nampak blind spot kita. Jadi antara yang disarankan adalah buat yang pertama WhatsApp status. WhatsApp status ni bagus bila kita buat, kita save nama prospek save nama kita. Prospek belum beli, tapi setiap hari kita update status itu secara tak langsung, indirect follow up. Faham lah? Kita tak perlu message one-on-one dengan prospek, tapi prospek perasan. Kita tak perasan pun. Kadang-kadang kita tak, sebab 100 lebih 200 lebih saya punya WhatsApp status punya scene, so saya tak perasan pun sampai tengok.
Tapi hari-hari saya remind, saya letak dalam status WhatsApp, saya nak guide berapa orang bulan ni untuk beli emas. Maksudnya kita kena bagi tahu kita punya audience yang kita bersedia untuk guide, bukan saja bagi ilmu. Sebab kadang-kadang orang ingat kita bagi ilmu saja-saja, bukan nak ajak beli emas. Okey, dia kena remind selalu. Itu yang saya selalu remind, misi saya nak guide berapa orang tu kan. Itu salah satu cara saya follow up, dan hak saya lah sebenarnya, follow up indirectly. Jadi saya jumpa Twitter marketing, saya start buat paid review. Ada sejam lah, ada ambil masa sikit, ada 15 minit mungkin habis. Saya start buat paid review bulan Mei. Bulan Mei saya buat paid review, paid retweet lah, paid retweet untuk Twitter marketing. Tuan-tuan boleh tengok balik saya punya saya punya sharing bulan lepas, Twitter marketing. Tuan-tuan boleh tengok balik macam mana saya buat. Saya bayar RM50. Sebelum tu saya pernah buat, tapi saya buat bayar untuk sekali retweet je. Kemudian saya fikir lah, bila kita letak target, kita akan always fikir macam mana nak achieve ni. Lagi hujung bulan 3 kan, hujung bulan ni, hujung tahun ni lagi 7 bulan kan, 3 dengan 12 lagi 9 bulan. Macam mana aku nak achieve lagi 700 orang. So saya fikir, why not saya buat paid retweet. Dulu saya buat paid retweet, saya buat tak berkesan sebab saya buat dalam 2-3 kali macam tu. So saya fikir, marketing ni kita kena buat selalu, sekali saja tak boleh. Jadi saya ambil paid retweet yang untuk bulanan. Saya bayar seorang tweet famous lah, 100,000 follower ke atas, RM50 saja. Ini bagus Twitter, bajet dia agak murah. RM50 untuk retweet sekali saja setiap bulan. Retweet ni dia macam share. Okey. Retweet sekali setiap bulan. Saya buat first month saya buat 60 recruitment bulan April. Second month saya buat, saya upgrade saya punya budget business RM100. Saya buat 2 orang. Saya punya recruitment 80 orang. Bulan ketiga saya upgrade saya punya saya naikkan saya punya budget business, budget untuk marketing RM250. RM250 tu tak ada result, tiba-tiba drop pula masa pertengahan bulan. Dan masa saya jumpa Encik Hafiz, Encik Tuan Azlan, Encik SJ dengan tim lain dekat Penang, masa tu saya macam agak down lah sebab saya bayar RM250 tapi belum dapat result. Tiba-tiba ni tarikh bila tak ingat 23 hari bulan 7 saya buat satu retweet yang bukan paid retweet. Saya buat tweet biasa dan viral secara genuine. Maksudnya tak perlu orang retweet, tak perlu Instagram retweet, orang biasa yang retweet banyak-banyak sebab posting saya tu bermanfaat. Ini Tuhan nak bagi lah. Saya dah increase bajet saya RM250. Saya tak dapat rezeki melalui bayar RM250 tu, tapi saya dapat melalui rezeki yang free. Okey, Tuhan nak bagi. Saya dapat sekitar 6,000 retweet. 6,000 retweet ni maksudnya kalau Facebook macam 6,000 share. 6,000 share ni kita nampak macam 6,000 orang je yang nampak kan, tapi dekat Twitter kita boleh klik kat tweet analytics berapa orang sebenarnya impression, berapa kali orang nampak tweet saya, berapa kali ataupun berapa orang nampak. 738,000. Hampir berapa persen? 3% rakyat Malaysia. Dan juga total engagement, maksudnya times people interact with this tweet, 269,000. Start pada ni lah bisnes saya grow sangat cepat. 23 Julai hingga 30 Julai, 7 hari tempoh saya dapat rekrut 75 orang dalam 7 hari. Kemudian bulan Ogos saya turunkan sikit bajet marketing saya dalam 130. Saya buat 4 orang, followers 130,000, followers 80,000. Kemudian lagi 2 followers ke 3 followers, 3 followers, sikit-sikit. Followers 50,000, followers berapa ribu 2 followers lah. Satu maksudnya 2 lagi 2 saya bayar dalam berapa je, total dalam 130 je. Saya bayar 100,000 follower first, 130,000 tu yang awal-awal saya buat tu. Kemudian orang kedua bulan yang sama, bulan Ogos, saya bayar follower dia dalam 80,000, kemudian 50,000 dengan 80,000. So total dalam berapa? 130 lah saya bayar. Dan saya punya recruitment naik sikit. Bulan pertama recruitment saya bulan pertama pula bulan Julai, yang bulan yang saya punya viral ni, recruitment saya 108 orang. Bulan lepas Ogos recruitment saya 113 orang, termasuk dealer, tak termasuk dealer ada yang upgrade saja, so customer lah 113 orang. Jadi tuan-tuan, ini adalah tempoh eksplosif, exponential graph saya dah di fasa exponential growth. Jadi saya target 3 orang je sehari, sebab saya target sebulan 90 orang,
Saya kira untuk achieve dalam masa 6 bulan ni, untuk achieve 1,000 orang, saya kena rekrut 89 orang sebulan. Jadi saya target 90 orang sebulan, bahagi dengan 30, seorang saya kena rekrut 3 orang. Jadi alhamdulillah, bulan lepas saya rekrut average 3 orang sebulan, tapi dah terlebih. So dapat 103. Bulan ni alhamdulillah masih keep on track, sebulan sehari 3 orang. Walaupun hari pertama 9 orang, tapi hari berikutnya ada yang kurang, seorang, ada yang tak ada orang pun ada sehari, tapi dia cover balik lah. So average 3 orang sehari. Okey. Sebelum kapal terbang perlukan kuasa maksimum sebelum nak berlepas. Jadi kapal terbang tu sebelum nak terbang tu diperlukan kuasa maksimum. Kuasa tu dalam bisnes adalah ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berjaya dalam bisnes, tuan-tuan perlukan ilmu sebanyak mungkin. Tuan-tuan kena hadir, join semua training yang ada. Kalau ada event tahunan, seminar, contohnya seminar macam tahun lepas Aziz Ali bagi seminar tu yang di hotel tu, itu wajib hadir. JLT wajib hadir, Selasa malam wajib hadir. Saya antara yang paling konsisten lah hadir setiap semua event. Ini Facebook marketing saya buat. Breakthrough ataupun milestone adalah benda yang penting untuk pembangunan dan juga pencapaian di bisnes. Jadi tuan-tuan kena keep explore bisnes. Okay, dah nak habis lah. It's time for your breakthrough. Ini adalah masa tuan-tuan untuk cari breakthrough tuan-tuan dalam bisnes. Sukses adalah journey, tempoh 3 tahun. Sukses tu tempoh 3 tahun yang saya lalui tu, bukan tentang destination sekarang, tapi 3 tahun apa yang kita lalui. Kemudian tuan-tuan, ni saya tampal dekat saya punya kawasan, saya tengok lah. The highest reward for man's dedication to excellence. Maksudnya reward ataupun ganjaran yang paling tinggi untuk dedication seorang lelaki, seorang manusia itu untuk ke arah kejayaan, bukan apa yang kita dapat. It's not what one gets from it, but what he or she become through it. Macam nasihat mentor kita, bisnes ataupun kejayaan bukan soal ubah poket kita, tapi soal ubah diri kita. Jadi tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan jangan ubah platform. Tapi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa bisnes public good tak boleh buat sebab tuan-tuan tak tambah ilmu. Tuan-tuan cuba platform lain, tuan-tuan confirm takkan berjaya juga, sebab diri tuan-tuan belum ubah. Tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan jangan ubah platform, tapi tuan-tuan ubah diri tuan-tuan. Jadi bagi yang join PLT, tahniah, sebab saya difahamkan registration dah tutup. Kalau nanti kalaulah ada yang tarik diri, grab cepat-cepat saya siapa yang belum join tu, kalaulah. Sebab itu peluang lah. Siapa yang ada masa memang kena join. Dan juga setiap Isnin malam kita setakat ni masih konsisten buat sharing, kecuali kecuali public holiday, sebab kita hormat public holiday. Mungkin orang nak cuti dengan keluarga, so tak ada. Contohnya minggu lepas Merdeka 31 hari bulan, kalau Isnin jatuh pada 1 hari bulan, kita akan buat juga, walaupun beza sehari daripada public holiday. Okay, kita akan ada juga PGG 100 business meeting. Itu saja daripada saya, sharing daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, dengan PG1 system, maksudnya dengan sistem education ni, saya boleh katakan success is predictable. Hanya kejayaan hanya persoalan masa saja. Okay tuan-tuan, kita semoga kita sukses dengan PG1 system. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ada persoalan? Saya buka sesi soalan. Ada tak soalan? Saya buka sampai 10 minit dulu. Kalau ada lagi nanti kita extend. Ada soalan? Tak ada soalan lah. Okay, sama-sama Cik Azinuddin. Semoga bermanfaat lah perkongsian malam ni. Sama-sama Puan Nur Izzati, sama-sama Puan Amal. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Okay, Syah tak ada soalannya. 2 minit Okay, Puan Fuzia, fokus betul-betul lah dalam bisnes. Macam mana nak follow up customer yang ramai? Macam mana nak follow up sebelum ni Cik Hafiz dah ada terang dalam dia punya sharing sebelum ni. Dah ada terang dalam saya minggu lepas, kedua minggu lepas. Okay, macam mana nak follow up, boleh tengok dia buat dengan WhatsApp Business. Siapa yang belum install WhatsApp Business, kena install cepat-cepat. Itu banyak. Saya sekarang guna WhatsApp Business je cepat. Kita reply soalan customer tak sampai 10 saat. Okay,
nak slide yang masa bagi seminar tu boleh? Boleh. Nanti Puan Syikin PM saya, nanti saya bagi. Saya pun ambil slide seminar daripada Encik Zul. Kalau tuan-tuan perasan dekat blog Encik Zul tu banyak tu sebenarnya. Tuan-tuan search dekat tuan-tuan pergi blog Encik Zul muhammadazikri.com, ada search bar. Okay, search bar tu tuan-tuan klik hadiah. Nanti akan keluar artikel hadiah dari saya. Tuan-tuan klik dekat situ, ada slide. Saya ambil slide pada situ, kemudian saya ubah dengan konteks Encik Zul, konteks untuk orang biasa makan gaji. Saya ubah konteks untuk student sebab saya sampaikan seminar dekat Darul Quran student. Itu saja saya ubah. Sama-sama semua tak sempat nak sebut seorang-seorang. Ada apa-apa soalan? Tak ada? 10 minit lah. Kalau tak ada apa-apa soalan, sekejap saya sekirap. Okay, tak ada soalan kot. Encik Iqbal boleh tengok balik. Jawapan tu ada dekat dalam slide Encik Zul, Encik Hafiz. Kalau tak ada apa-apa soalan, yang join JLT, join PLT, kita jumpa di PLT akan datang lagi sebulan lebih, insyaAllah. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih.